État de la posma ewa Anton Kibewa wakat puga tia kampurwa de nata wina sur le Kibewa katurunda azula da la wotone. Sena yilenti oniara da satson bange bo konte da malimuro gor sugop son bon tire leve bimestriella on a yilenti ton banga no kenra adi oniara myaka yam un seul soulbeda yibu ya union d'action syndicale là en passe CCVC wanam sena yilenti tonre en womgela viro na watala da ban Sénégal tibenoa ki kilsa yibu kum puli yum kilata tabo kama bankom damba to pabro bakalu ram don kangana yumna sunu teka wotone on Sénégal tenga to damba tonde e kibo jura na yotone kale kadnan tasela venam se yiro tone Bidilam tapo som nanantero de kiba werse pour attirer te ne Julius ni 5 ton zamana teneb son kombanga sonna man kelma et sulninga singeter zamana yoko loyal te bonte conseil supérieur de la défense président Rochmar Christian Kabore lui sul kanto dun kangana dana top sertaba na yese nge tuom na sen yitotone ti susanga wata wotone la geno ken pa nisba opsanandi ke sena yelen ti korolo sida a tonre zintonde zamana poga timasa idnanta la taba nkenge ve sede babson bonoram ti chercher da masul kasango wam nti bulugem ti arun kanga ndara la nan tongon lugulu sulli sul kanga me ya ne pisila nu mbe sul la point la tum de ya tam tongon gese banga da basum mi ve santingan bomuni ngawa no ken bolap tendike an tongon ta se ministère da matop tongon ta la tabui am piu ton zamana poga nan bab sakam pogba ariena ta wina ti ton kanga me abna an kolam sala fa gilli Yaneb Sonor Santaban Pisilanu, l'Abzindige, comité interministériel de pilotage de la stratégie nationale de valorisation des technologies, inventions et innovations, SN Vita Soul Pourrin, Yaruna Utaku, la Sampisi 2021 à Youm de l'Absing Ruptouma, Observe Yara Anvar, Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et des innovations, na yilinti vesanis vamp son mandat, obliquer l'intahad nivnisba, son tumdup tenganier weng watub na taba, mukanga pungwa. Mam yula lui sawadro, ya umning ibn ziga tawad sabla la mam. Tum kanga ya yeti bondo. Burkina Faso baudva sin vice ba yeti recherche sin get yat bumuninga. Yani la tublikra manare ti libre yoro ti ton libre larati ton marathon de tengata akende ya soma. Donc baudva me bien te yel wizoro bien te wizoro la ton angese ton keten ndikra ton voilà romiquement ou bien ya jinseta la ton tordum baotero watena manatenga ka alors que ton tenga ka de ton tara baodo kateka intare bangar sin kateka nyatero sin to mana ton tenga ndikra makrola koda wenge sampa bombu tool se nying runda am teram ti komda ran ken la tenga donc là ton angese ministère namba net fa tumda tumambe asembe donc la ramta kabe alors que haya kit zinker suguri ren kit man tigiskanga sna kit ministère namba ton na taba net fa gesa asem bezigninga ngese recherche semanda ya buen la nyetwende yoro itsan na taba itoi mana wonon ti Burkina Faso ton king tawre titsan dik recherche tum na mando na ran pum do ya pipi sekla wotone la tunere nange se no kenra ni ngabson nandi ke en si tabnore te tuma king tore tenga na fo nyinga o venra no kenda nisba opson datun tuti vesra king tora
2020 a yuumde n tɩ ta 2024 a yuumde la pʋlengã taabã sẽn na n sɩng 2021 a yuumde n tɩ ta 2023 a yuumde n na n yɩl tɩ b wʋm taaba rẽ zugu. Bita ta masan keng oneya Office national de l'eau et de l'assainissement tulem ti rasma yib tonre la bien kanya na ser soulbeda yibo Union d'action syndicale CCVC sen yilen tonre anta soulbed kensa ne biyibam oneya san wanen no ken pa ni ngasi ya yol sok no ken re sin kerne wala koma yo boyenga wa dil dasma yiba puga abnan ta sa soulbeda yiba ven buto tore ya siti wakat kangane wusugo man susanga sin kenda ne wala ab kontra da mabso mi watangul se koma sonre ab sun woto no wa one taga da meti tum kangane bam sin ser soulbeda bi woto no wa ana yi sababu top tonre on welere nimbi da wusugo zule sin kenda wala koma wenge nambab sa tumna nera yemre tabatiga ko zanu venam se yiro tone Amyula Moussa Semdi amia onia directeur clientèle tumna ni tonda tumka rundone bio ya ton man tuingo ton tumna wenge de ton bon tiri levé bimestriel aditi compteur d'amba hand relève ti woyi viva. Alors, ton singa tumda hanzi monsieur la bumbu. La zoulé son wanzindi ti client maka comprenne ka wum tumna vonle. Ti facture na mane ti facture na ya toro. Et ton enlèvera zin neva kodoka avril la kupura. Ti na wum tava nan lebron tuem no kendri ketin un ticket compteur d'amba ki woyi vivu. La tumna tuema modèle la tout. Rien qui dit ton le brena bon ne bata bon willing ne bata pas une de atelier wa ton nyana bum ne ninga ton un sing tumna modèle ninga ti et fan wum taba ni ka fa ton willing ne bata han ka une de atelier wa tumna ha ya modèle ninga na iti kwa maboro ti tumna kile kyanga tore tumpa la ton singa wa pai ana pai ti wo yibu la ton an kan zulaire jouer. Voilà. Mais là, ton qui est là, puisque on l'aura, ton da pas wumtawa ya ne ba handa kami tum na menga no ruska ne ba handa kami tum na menga han kenga totoa so kan ton ye la me net en business ning fa ton da tam tin ning kan so net fa ton bang tum da ya model ning ta menga ya mangandi ne tum na ti zule bilu ha be ba bang ti ka tum na ning ton no singa wa zule ya zinga to ta awa onia ti gomo wumtawa pipi ton singa ne bio ligue des consommateurs namba ne OSC namba la lundo ton bene syndicat namba on wate yam journaliste namba ton nambo yam zinga le wat ne ba table de ton les ciblés ha yida me ton na liste ga nimbam namba donc ya tum akana ya mo hay ala donc wa 4 fois ton tara ne ton na sege ngule tum na hankenga toto. Aywa masad nan talataban kenge polsorna ba kulkion kom tot gilib kalpan li sol moa antigoliam ti association génération pour la période kayam nanti seltis ben la kayiti c'est le bala tabo webiongo na yi sabab ti polsornam ton pa mola l'autre yiditi sosniga kaset ne kamporo le natawina Kalaka pulso CSPS anan pama zana yibu CSPS kanga be wogdo arrondissement nasonwa yani association génération pour la paix sous la sababu lapsan nan pam zana lugulga debno kenra wotono wa obli hirab togo tenga yekr wenge a betran some sin ya nongol maham district sanitaire lo twemba na ba bilgidame titsul kangari kano kenra songo tibam date tinokenda kensa buda passé mpa harsana absanan ki tublugulun ko CSPS kanga wa obselati sa pour moi mais Muro la comporé Bukari mamia association président d'honneur ya city biron association handi ke na kende ninga ya na kende songo na kende song ti wen zine men taxi ti lotoro yirka ya ton fa zinga ti ba medi ke na kende to na waka wa se tise la tise logor pore be blizine taxi me na mana wana etan wa kin vie de mi kame ti lotoro yirka zan ka be ma ham ka be ka ntwen di garwa ton bandama accompagner amay ton me nyataba to pam zana telam te tol hata tol pina la yibu na waka ti ebeti wakata ninga
hampa mama yinjindi jindi den gura banda mati lo to me gete ti anere ya city ton sura ya no guso mamwa kanem banda lo to mbali ka ton ni sunogo bar me hande ni sunogo kon le kon ta nyinga lafi ti le manere le woni masum wa city he nan kelen song ton la song bandama tiner kaim pawat kai an tukar sura ya no guso patien gom yana nan gom na nyo sokome c'est un clair worogo il y a sous le secrétaire général au bilgrame ti sous le labnan luli to gese ti sa zanson yelle ti ta vinre kala kabala bamnan ti silati c'est CSP sa ta poussin association génération pour la paix moba akinda ni nimbuida na zemstaba un vim la fi pour un ya ti son resenta bam pihina la nu lapson sele pour so CSPS onwa biwuna kompanga iga fatia zamne labna ti lugtule yiri en passe ti masad nan talataba en king pabre nti william te beno wa ya la manba wala yam sengeta botono wa yin ba nebse ya suku neb kombanga sonde la san king tengning ab son bonti sabtanga nan tikin sil wala chise dil wiliga kwaya ga yum pugo ya raham kobe tan la piso blanu dil son mamen top ton sil wala ti sorte nanta wala ti kobe tan la piso be lanu tum kanga ne wa sul kanga sin yak yamana mano ya ne top ton zabe ti wara azare Burkina Faso la kitap to me to be element ti tira la vim et nambab sa tum na sunyar ne da yemre ti bamme te korvenam sin yido to ne am ya darne na basanam ya mon na buzu sabo bon ko gzinida c'est la yibura ka ton be sabtang solme et tun ka sabtang na ba am pam sole na wat selti sa ton kita pour da ampeler barakuzo ne yak yam yak le ni ngati yame na yala hame ni ti sa selbo bala mimti basara men botowa wusa garam ti sa ha ya wuso zini ngala sara ni da le mimti riyabra ma obre talda ti sa vado ayana nti pe ba habuto tole en kitete nan kose sab tangramma ti bam hampam wolle ni ngala kunle ni nguruna ton lo yor pole bam yala selle ton razatisa ko la ni rumsa la ko mena se ka shen lo yor pole mam yula prospect giedam bona mam ta empereur mam ya idi production torsoba ti ayuma yibla woto tom sandik no kenre nange ti yum pour yara ham ko batala piso blanu to ton nandik ti ko batala piso blanu namburi lare yemre wuli ti wala la alfa ya watira ila ton buria nan ko Burkina Faso sakosongo me hanwa ka kwatsu ya no la ri ton mana la komsira wana ton be sabstenga bondo Pablo commune de la Solme la ton suria no to be la sando sakame nya do to ton tum na wan sira de ti nanam so wame mo nanam so wame riem ti tum na sira de ba yokarba ya darno na ba sanam ya nom na ba flobi ya sabstenga na ba kilra le pasne madame Sida sakana ya tonu ti ane ba mi ti asursurun pit killa ya woto la ne ba luete pam ti sanda ya woto la ne ba luete pam bodan tu ya woto la ne ba luete nam pam ko mo ko sama mane tigre ti sakane la lenin kama yamame top serna c'est la tisi bala nim ti sama ti commune rurale watan manara ni lotissement na watna ne kesinsa puineba ti na yile to pam za c'est la pratique qui en kaketi c'est la yan to ton hali wa bude ti sa le brazi il pas tel gouvernement wa kirin tumne il katale bayer financier to konton digida ya ton men tun tas mo le konton to ton tout konton na tumne donc vere ina le bon soin le mai tini nga hanwa ila tatala banga na wakiti gidre ni nga na wa tatala wakirin nan da ti wa kontondo ton de da pa ligide balla to ite ba kontonde ton datam ti han tue bi bo be men kontonde ton son tume ti Burkina Faso na yinere ngi da ton son tumna da yenam ti ton wana sing tumna ton kami pa banella ya société ni ngambona ti ATTP wa bam dikno kenere parce que bambe kan tumne nanye sabsting na ba to na ko ton zinga ne barka to ton pam tume ton na possible barka venre sana li sak to ton nan tumne tawa ton be ne tawa bala ton bangam ti bam men woto no ATTP tumna o bala tam to selti se nimbuida yoringa na yile ti bam me woto ko pam zinga mvose ti eta metam ya sira la ti ma me anome yidam
Bitar tam keng Senegal tugulem ti Senegal solmo wa kin kirsa yibu kompugli yum pila tabo obsesi go tono wa bankum teka o tonen bamana papaga bangar ka set sebre bangar ka set seb ka hangap sombonti bakaloria wa dil cheda tap ti Senegal solmo wa karambi senda poda yum senda poda handa tempa mola bakem yum piga la anase la kin kirsa yibe woto son wane yum pila tabo wa pamwa wilgame ti kama babia bongo obketon temen pa mola bangar ka set sebeda ti rete kum ken sab yibam banko man yin kitamen to ragadba karando to kera obyiga men gange wala se enwa sem enwa obyiga karando ken fa gilde gange ti bala bangara je yida karando kense dilap som papa ko bakale do lor pora wilgam tibam nan tiken dika no ken ninga bam ragada bam bawa san karma génie civil koron kan la tan tiken karme la tegati Senegal go ni ranya kayam nan ko buri top tiken karam zama zenga bala neba woto kin kirta woto no wa bangara ka bum tezin Senegal le de Senegal tenga to dam ton zabi dil tenga to dam yakayam ndatan ta laptop ken wala zama zenga te karme ko bursuramba la kin kirta ragada be la me to man suguri tibam datame tab kama pa Senegal le en karme tenwen konta wen keta kala ton na yal set gota wen tab kala zamana bane on kitit mitar chiri